Ifa barkam sambisi saban television get batit sunre no wakat kan ayam sinya ke yam tia saban television gi sozu let's be wa ti wakat wa meti dikit kibane more anam puine ya kita meta zurada na yi wotone ti wane basanda kille andobon koronwa bangeti runda ministre damba sex zinda nyoko ga yele labwanto gome yida obilam ti tumon tumde ti kalaka kaseta na yi venra dilit kiba wersa point ina wanto pam ven mayalango ti yid wotone kiba pogme ina watalata ba en kien Côte d'Ivoire ti Burkina Faso kwa masam bebe wa ya site pa vui bayire la tonda men kila kiba ya tab sui pa no me la fin ya tanso wen sa santal Burkina Faso nam hadwa kiba wer so point ina wanto mo ko isa yala ngo ti yiru tum sambisi pousi la baraka ti nan kiba wer so point masan ministre d'ambassement pipi sekaluna wotonwa bangeti teb goma yel wusor yelle Burkina Faso na menkeng tawra wenge wotone labson wanto goma yida ya nyokolga wenge absana mana soba la tumsun tumde be bangti zikang wotone awinga me ti tumsi tum wotone la fati sankara hanzin benwa obgilab koesa ala gismaila rabo nandi kanta hado gonera pipi tigsigina la seba ngesi to bonti conseil des ministres wotonwa nimbuida la gunda la sida bale tan soba wensa to lo nyangame ti nimbuida be rabe mpora ya renda ti kibaki to babo nambange gonera ndikno kenre ninga na iti la file bonwa gwabala ritoro la zikanga wa jibo mamsaka nizule santolo nyambe noa gonera ka bon nan kon kibar fasi ti ken rab gomda tum name endati tuma wombi sinananda to biolon gome la gonera no repal minsi ningi jeta karimbi bonsa yelle Lionel Bilgo ba muniga vener bala ti tuma tumdam vener mina wa ampanan kospore an wane kaseto ti gonera si tumna me so dasa mi be tum meng zugu la papa mo bi mre on gomie so dasa nanam sa goma me wana za kan ministre inget so dasa yella general Aimé Barthélemy Sempore ne poron damba wa sodara yel swari wa aynera tor sob ni soda na ning hingeta zavlasa yella la yunkolo kalma gomda lor pore gonera noresa lebungoma goma tawa wa gonera na nyogomda tumda toto anaiti buma fa yibella vense den vena fasi mosa conseil de ministre lor pore wakat fa ya ministre ning hingeta karimbi bonsa yella ya gonera noresa na so honni kibakitaba inan kilan pa ministre damba seka senzin runa wa winigiyamba ti neblab lagman yaga soto ne an Louis Toum no tawa neb melab kilan fiu soto ne obzinsi ti alagi sumaila rabula nan kilan pa ne tab kilvenma ampa hado gonera pipi seka nan la seba ngi soto no wapora obnyasa neben Louis Toum no tori nti ida douanda mo ya rena ti douanda mator soba pale biya eli kalkumdo lebra Adamana mi ya inspecteur divisionnaire des douanes obsingbe tumda pour wakat son kosi oblebe nya ka ban pordon mi conseil des ministres wakato den directeur général adjoint des douanes pali a William Alassane Kabore le bras Victorien Zungrana bamia inspecteur divisionnaire des douanes wa directeur général parlant bammi tuma men kosi douane da tum noronwa obiaka kiba kito bambe naza kon ami tor soba Arome Auguste Bambara pale mbebe zingwa le bras nouveau Enoch Kindo wakat sun lo pora nouveau Enoch Kindo rabe ministère ningeta tumtumba yellon ndaget kiba tum yelle obonti DCPM wakat sun lo pora me obi gouverneur kiba kito broni ngombonti sidwaya kiba kito bator soba to bonti directeur des rédactions yibene lieutenant-colonel Paul Henri Sandao damibane poran damma leben yaka Nazaka ligri bi kenga ya officier seku wedro o leben yaka saranda ya saranda wela torzal to bonti conseil spécial ya sali bukoda Placide Nikiema sani wa secrétaire général de la défense nationale nteran tumne premier ministre nget sodara yella colonel major Omer Bationo mpale bembebe ni timama leba kadan ha ministre o leba kandika officier colonel major Ousmane Traoré haningi bene wakat sun lore bam yi gouverneur
masawa tilga nanganga twadra in Côte d'Ivoire sol moati na winigi la me ti Burkina Faso ka mason vibe noa bangeti te to la men kilga Burkina Faso ka la yoko la yel sinya soba aya bum sendera na ma de bal wusro top suya panome kitameti tumnanta se sampena raboto ba mezira da kwesi dilia tumnanta Denis Koulibaly ne Bukari Zongo ba masone ba asalama tab soba nan librangila fanta hado la bayira hanka gaban sunno gorbe so wante be jinin miti sunno gol kate jinbe wallahi kero rusha yella woto ya edme bo da wen baton wen wana tima adwala Ibrahim Kudesin ya kwasa Burkina Faso tenkwam son ya wusro sambe Côte d'Ivoire tenga point en vision sang ninga bayira santara yo ko la calme ya sabab te nebka tekka tenga no zarsen te nebu soman kalo yo kitame te ton sambi sambe Côte d'Ivoire son ya katek en vision sang point ayisa ka kindo bam ya le bedre la bita sum sulma ab gom da bam sun hasame nefsa na kibari te atanso man so sa samana wenga bayira c'est une sécurité wen ya city azuloga halwo so ko tondo me hambe welora parce que sambe kengen kelgade la fu wumde kelgade radio na mane réseaux sociaux namba wallahi goem kaye ala ya city depuis 2015 ans rokon dik na ma tekka halan tan asigiba janvier 24 janvier non halan tan asigiba 24 janvier wa terroriste namba han singa bi yella talata o kenga kay paliba pour lay ha gesrundu kanga san takan ges école namba ni se pak Burkina Faso ti karambi si tous kateka bamba fa be kenda na le be o boy be o bibese baleb sande be karandode nda karamde nampa mon bangre yikitiner fa na ndika bangra nan tum nentenga managre ti boîte pa karando temps ti kombika fa be yinga re yembre te bu banamba ne manamba te bu rigiba danta ne million la puisuka te bamba fa ya hanzo mbasa bezakase mbasa bu arzekase en tombe ni mana pour on pataro de mengaye vataro ngaye bana ya wakiri men pour yaw ba karangara papa yaw karbiza be vuiga pour ndagade te mana mane bana ba me be vuiga pour ndagade tre payelier kunamba kuma be on ve fa ti kakao to kwe woto la kakao to kwe me ay Burkina ten la point ti akom ti akoyundu ti la fi kaye imiti yella tarpanga donc bi bang tilla namsata tondo be welore wa namsidi am Burkina Faso ton sambisa sembe Côte d'Ivoire adabi yemre manda songri abragad basam pa bayira kanyinga la wakat ninga abna da tab sule point antala songron torin kit consul général la taw sangob sambisa atayru towe ya consul honoraire ab gomna ne ton sonkanga yelle santi nya kwamba pagaban yarse mobile norawa ntaram bonsra amzugo men parton le bangande la ton secta ba ti neba sake un mana ba mana wa ti brike tasse consul général du Burkina Faso ta tasse neba ba po osogo teme yibere ko kwamba runa million la wa kwa bla pinase runa Burkina Faso ten kwamba abe bayile ti zaman zenga afa so sanga ya yimri yo kokla kalma na maharbanti yira ti yo kokla kalma ya sababu te ne bu soze tamba da bizarsi ne me pam da sampor banyinga e kelme man kalum ya yon libre vuyim Burkina bera mason vuyi be ne norfa Ad Conseil constitutionnel la bam convene mrunda sankene président Thomas Sankara Bura anankinga tawbi bena yalsame ala gisumela rabo yamlad nankilare président Thomas Sankara ni porin da makuba Bura wenge jimu wa ngimbene tinze mahrahama wana colonel major Jean-Pierre Palme songra yab avocat wa
winiga meti bam gezo porin buda baten king tori bale bam bud bam raran sa buning yinga la tinku gurban ya conseil constitutionnel da mahan sakke tibale o han sak ti president lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba wa yala bam toren wene tob nan zana mani pupelum tob yolo mana na mwen dika akita meti tikir kaleben bebene tob tembu bam raran saye wa general Gilbert Genge damba colonel major Moria Juma Jean-Pierre Palm damba ne bataba ntuni wa na mwen dika wenge bale winiga meti sorbe mo hatu temane sharibu korbeda han la sob seba ngese ob ko buda runa to winiga me ti avocat ramba gomda pata tikri bam sakandi rab sebra ob gesa me la tikri han kabe yinkita me ti bam pa komba bomi vena fasi winiga me ti bam geso porin colonel major Jean-Pierre Palm avocat hongom gomda totoa apa boom zuye apa tik buning mi na Burkina Faso zangiye ya renda to pa kon bomi ren sol le bram pa kam mon santi président Thomas Sankara ne porin da makuba buda aten ken tor mosa bali ne ba fara gunda renda na bange na mwendi kisa Burkina Faso bisorbe mtin data fatema na mwendike yel kanga da kesuka me ya ku la tonra rawini ti conseil constitutionnel la tuen la sa seba ngese on convient la kon le clé tu ga pata la kon mora wotoni Karambisi wanka sabandu garam runda nsambisi bangetintia école SOS village d'enfants mbe turube osaka pour wardo arrondissement na sapora ya be Karambisi las wanka sabandu garam motonwa obsi sabana me obkenga mira élevage antuba na wumgul ga yelvon rotone obsi be medab sanga tawre tia sidnaba filma zake eniwa labkenya etumnta ga dawda yamwero ba mon porongilige abna lebon wazugun kodven SOS village d'enfants arsen kembno yam wekri bu sumbon ti sorti wa adabnya kabiyam na ka Saban FM an leben pas mira élevage an torongis tum la nisba san tum no bene komba suka et penega mari tende bewo ne Nadine Kabore to wilig dub sunore ton king savana ton yena neb sendang sia no mesen dat na yis émission king mira élevage ton yena Poussin namba nobi hale wa bedre dat nan tuma savan ton yimom sura no ton giringa savan TV mira élevage comme cela c'est ni mira élevage taw soba adbama me wilig dab sunore kar samda masenya yam yak la ningan nan tal komba ngo wilig tum la nis basan tum bamba zingwa ade yam yak songo a cadre sawadugo c'est ne tombe sinon bade ton objectif ton ning centre kangawa pipi objectif aya bayna ya na yilti karambisa ton zam nugu tuma bi obon karamda wankati rati elam tibo nugu tuma zam so ton ya école la wankati weekend namba ton ya congé namba le ban ton ya vacances voilà objectif aya woto ne la ton ning centre kangawa donc rati elam ti pipi voilà karambisa ya comme na wakane et la won sak lor pour hen wate ton tedam école hatabna wa me e bade yam na yam ti kane bana zam sa bumbu so bade hangesi e no sa gulo hanke ne no sa gulo we ngo yam na yam ti sur place kande no lot be me hanke ne zaman palace ko ba we ngi agriculture moderne yam na yam ti ton centre kane et hanke ne système d'irrigation goutte ramba aspersion modèle la huso e be kane donc ton tedam to ba hangesi e na na fam la saya ne Roland Kalmogo ya karsa mombe SOS village d'enfants ar tum kanga ya sanambis komba bangre nkeni kiba kiso wenge lable bange gol ganyodo kama hambi kawa biba yi kabe kame savane parce que baba ma killer da savane bange telewa ya savane TV publicité oujro ton kama mi ye tona ya savane pour la ton wumna donc ton me yelam tit han kiti kamawa bang jini nga haman saban to bang tia nebwa bam kala sham da mabala ham bangi vere wala hawali beda bam miteme wa man saban da man tumninga baba bam fa bi hanya balta shuno me bala yimi han liber bedre ateme wala ti man journalisme to wala ale la ton yakra le pahme gul rejigwa ton tenga gulo la pobiga ton hit king mile wa ton ya jardinage de ya fa bene opson wan nan to kombo tumda
adia rib la puini taba ya Savan FM za kasem betengango espace de nouvelles idées eni ya bonam saka pour mosala nankenge wa ko arrondissement yoba pour atine matulay mihra limama sia Sheikh Mohamed Said Sawadro o bola li lamba sensible sun lo tonwa ti wusra sidi somto nata botone ante nabiyama rom yi wakatab sungom la fi les mestabam vum yelle la werba mesamba somba yelle tumna tara jedone kongo ba man kaseta venra e nankil rablam top konvenam ya li lamba fana man tabno siri jara nogon yang zuun ko windi to gana tenga lafi la kanda nimni so fa sumbe werba zugu obna ton te ko zugun to windi la Sheikh Elhaj Mohamed Said Sawadro si limam ka sangam be nima to la mihrwa bonam saka pora nazi nibli lamtase on ko windi na nyinga bir kelaba am hay zaman handa muda ya wiyada tar panga ton me handa tungun nam bi ton kusa le ton zaman gana bani inam de ton king tabante tab no wiyada num bi do wiyada taw uso manje dum fa yi ke bay da tibesa ya wiyada yinga ido en juude na te la te taw no don ko juude na ya wiyada juude ton mo ko wenna ya ton na tab ko hon to ndi ko so wanto yida ya ton Burkina Faso to won pa Burkina Faso taw da mazime taba fitna ni himbe Burkina Faso ko mo shibi ni himbe Burkina Faso ko to won nam bi ko so to won sik fitna mba sik ni mo shibi mba Burkina Faso ko ma te ele bon le vui Burkina vui bal ya ni ma vui ya wo ba ham yam ni to na vui ya en ken Burkina vui sana sa te mo da wende te abim kaywa wona kidi Burkina le ko li lamba yi wusro zekob non yi gobla to pour la tore na wala amtaba nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam do matin nyinga birkela Sheikh Abdulaziz Sakande tum dabsa ne toto sai sidar sun so mai ne sika ne na abnin ye budu ta ronda tirwata zama wiso sun nyome wona pasu do ron so ngani telo na abnin ko ronda wona ko ta biasi ti ronda ya fere sai sidar to fajir sun nyome ne tumda hankar kengre wa fa mi ti kengra tawr kay pali ko ene zama sor ko banga sore di zawen ndate tan biya mara daw wen ye lisantum da bar ko fraya yi fala ta hafu daw mata lai donc wena seka wena pasa makam wena pasa daw yi do bu toto wati ba tum da bonam ni matula mihrwa ti Sheikh Elhaj Mohamed Said Sawadro nibli labta bana tinata ba on kos windi ti won kelangana tenga bane la biyo na pota ba on ko wen to ki no le rani la fi fajira puso logor pour yin wisor kibar mosam sambisi bangeti san matinga FC equipa bam yikaya wa woroka ne waton ligue de wa 14e journée wa ne uzo tone yi rabitin arba yi étoile filande bal remlenga wa labsa wakasta botonwa a Ruben Wilson ko yohya tumnanta bam zinbe man kaseto a salma tabsoba ladnan kilo tab ko ven pass a san matinga FC sampa wen soba ne punen pila taba ya uzo labsa kom nori an wa woroka ne na wa sere to ton tonne taba labsa wa certa balla ton pour wa pipi mine pina la nu pour équipe sa yiba pa zalim la relor pour of son vosen le branika ya wakat kanga la uzo wa na ning birembe ayibu la birembe yiba sinding woto no wa san matinga FC mana hantwe na yilen to ndorsi la patonre ndorsi biwe de kitame te balla son wan torna sate arbitre pe buira mikame te uzo ramba ampame la LVW Zango ya baltonda santonde san matinga FC a wiliga mete bam équipe son kongo tono wa ya bam saman so to ka balla tombra ron wa nan kelen to balla ya am san kiti ti a wotone bir kelarba. Voilà, Zabra, qui est un petit côté physique. 34 ans, tenir. Voilà, là, ton voyage, ton manuna, un petit, voilà. Qui est jouer à ton quoi. Un petit, mais c'est donc on a focalisé le prochain match. Voilà, Sane izo ramie bam santoron ton pam toro tonoa nedning sangeta balton ba pele kengra bam perame a balton ba santume tumninga a Rodrigue Sawadro quanta ton venam balla sen kayina na la kamba bien ramenga kila ka goma fa ko tu ito era mewa menda to mo
la kaman to balla ni wa suno mane balla fa ko mega pang soma fa ya mi soma to ila biro ma wa deuxième sinon premier mi-temps kayina na mi-temps menga balla ra ka libre deuxième mi-temps wa usra fa libre ngara menga to ti balla ken to re wen sapre ni soma wen soma meti victoire wa Arsan Matenga FC ya dimasation wata labana libanto balle la na yi rar pile nu sababal tonga na yi étoile filanta balle mlenga zugu ya Santos FC labana sere kiba inda bid nugun lawtum sambi sidnam pusi la barka tene wasu wata wen sakar pore semena at salma tapsoba nandi kan kwen kiba ibu totore